मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. केशाई सगळी सगळी आहे बरी. आणि आज डे 12th ऑफ जानेवारी. ओके, संडे. आज ब्लॉग स्टार्ट करता. आता 11:30 जायन गेलाय. मामान न्हू बरेश को काउंटराचेर मांडून दवरला. हांवें म्हळें ब्लॉग स्टार्ट कर म्हळें. सो ते दाखयता हांव. राव मातशें. ती माय सकल गेल्या मातशें वगत. तेन आतां म्हाका आडसर फोडलां मामान हेंचोय. आनी आज मेनू सांगतसी हेचोय. हॅलो, गुड मॉर्निंग गायज. कशी आहाय सगळीं? आज रांदताय. मेनू कितें आज? रांदताय पुलाव. चेरीस घालून पुलाव करता आनी शाकुती करता आनी सॅलड आनी हे डिशीस सोच करता. म्हाका रुचयली काशा आलूची चपाती म्हाका रुचयली. ते कोण कमेंट गायलो हांवें अजून रिप्लाय केलो नाही कमेंट्सां. हे हय चण्या रोस केलो तेजी रेसिपी दी हय. तो सिंपल. आनी 9th हांव बाजारान गेलो न्हू ते दीस म्हाका न्हू एक क्यूट सबस्क्रायबर मेळ्ळें. धाकटेंशें बेबी सारकें बरें आनी तेगे मामी क्यूट दिसता सारकी. कुट्रे खंय म्हाका सिंधी ना तेगे नंबर घेवपाक. म्हाका तें इतू लायक जालें. तें बेबी म्हाका सारकें हांसोता. ओय वाव, मामाय क्यूट बेबी क्यूट सारकी. पूण म्हाका फोटो बीन आहा तेगेलो. केन्ना मेळटो ते म्हाका तशें दाखयता ते बेबी. पूण हांवें फोटो काडलो तेगेलो आनी फोटो ते सांगत हांवें सांगलें हांव तशा धाडूं फोटो. ना प्रॉब्लम ना खंय बरें तेगे मामा. म्हाका सारकी आंटी आंटी यातलाय यातलाय आयकून हांव चलत आसलेलें. बिजी आसलें सारकें बिजी. तेगे नंबर घेवंक ना पूण फोटो धाडलो हांवें. तशा हेजे मोबायलाचेर आसले खंय तेगे बेबीक मोबायलाचेर खेळयता. हेच माय क्यूट सारकें. बरी आता मातशें मोठें जालां. ती मोठी जाली होई. सोनो पाशी जाता कितें ना म्हाका ती हायल्या बरें दिसता. सो हांव ते चेक पळयत हागे म्हणटा मातशें बरी दिसत ती म्हाका मोठी जाल्या. पयर तेन बांगड्या काटलेट केलेल्यो पॅटीसां ती सांगता ते एक बाय कोत्ता हय पॅटीस बीन थिंगा घरा कडेन डेली कोत्ता हय. ही सांगता बायको आतां जायना न्हू हय. कितले तेंपान पॅटीसां हायली हय. एक पाट सारकी कोत्ती. तें बरोबर करून घाता तूं तेंकां. हिंग येना तेंकां बरोबर दिता साबयो आनी तेंकां न्यू डीश पडटाले आवडले. म्हाका आज जायना न्हू चड गो तूब रावपा बीन जायना. किचना फूड दुखताय. आतां ती कुकींग कोत्ता. कुकींग केलें म्हणटरी मेळटा तुमकां. ओके, आरसर उदक पिता आनी मगे आरसर फिनीश कोत्ता. सी यू लेटर. हाय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम्ही सगळी? आहे ना बरी? हा न्हिदतालो बार 12:30 जाली. झेम येताली. ते ऑफ रिस्को कितके नेलता चोय दाखयता आनी आंटे गाण मारला. सोमती न्हीद देखून गेली. आज कट करूया. हॅपी वेकेशन. दाडा पावता घरा थोड्या दिसांनी. कितके नेला दोळ्यान दाप खंय घे तुका पयली. तुका दीस जाले तो व्हिडिओ घे तसा राय हा रिजेंटा टी शर्ट घाना हालो वचपा म्हूण. रिजेंटा एड जावं लागतो रिजेंटाचो. बरी हा केक रे तो भाऊ गे आले एम्बार्केशन आले चड काम. हांव म्हणटा सकाळी 6 भायर काडटा. म्हाका काम ना सोमतो भायर एअरपोर्टार. टेन्शन घेनाका सुशेगाद बस. बरो कोण घर पावलो म्हणजे एक हातोर मारल्या पुरो बडीशी घरा कसो मारता.
थँक्यू तुका प्रिस्को. बरो न्हिदतालो हो चोय. जेम येताली दाड्या पावता घरा तशा. दोगू रे बेबी रावत तुका घरा कडेन. घे हातूले किती उलोवपाक. बरो कोण स्क्वाड घालून रॉडशी हांव वयत म्हण भाऊ हँग मारशी हांव रॉडशी म्हणशी अरे तो बेडाचे न्हिदलो आमी मुडशी चो केक खादी तुका मागीर हाया जेया पयले प्रिस्को मेळटलो मागीर नेक्स्ट ब्लॉग मागीर हांव घातलो एडवान्स. सावड्डे यो म्हणटा सावड्डे डायरेक्ट. The next day. हा युट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम सगळी आहे ना बरी. चोयता आसता तुम हाटले आम सगळ्याचे लगेज बीन घेऊन हाय झाले वयताय बॅक टू होम. स्ट्रेस गेले काबार सगळे मोदीचे 2 येयले. एक पाटी भायरच्यान म्हणटा बरें दिसता न्हू सारकें. चड कोण आमगे सिफेरस आहे तेंक सांगता एक पाटी बोटी वयले भायर सरले म्हणटरी सारखे रिलॅक्स दिसताय आनी सगळे स्ट्रेस बीन आहा ते थिंग सोडून येवपाची. बोटी एक पाट बोटीचे पांय दल म्हणटा तूं झेली हाललेल्या भशेन जाता. तेंगे टायम टू टायम उठ आनी 8 म्हयने आलार्म घेवन. आतां वेकेशना आलार्म बिलार्म कांय ना बंद. आलार्म सिस्टम बंद करून उडोवपा. आलार्म तुका काडून उडोवपाचो. ओके आनी मेळट मागीर तुमकां एअरपोर्टार बीन. ओके बाय. हीच आमगे सगळी घरांत. कोण इंडोनेशिया कोण फिलिपीन कोण आनी खंय जायत करूं आहा. आतां आमी गाडयेर रावताय. ओके एअरपोर्टार पावलो म्हणटा मेळटा तुमकां. पावला एअरपोर्टार. हांव न्हू सायन ऑफ इंगसॉल जाता सानमॉन पोर्तोरिको. एअरपोर्ट मातसो धाकटो तेंगेलो आनी कितें जालो आमकां न्हू म्हगे फ्लायट आहा 9:20 आनी म्हाका हिंग हाडून उडयला सकाळची 7. हांव न्हू आनी जायत जाण आमगे बॅग बीन दिलाय ते ग्रूप आहा म्हळ्यार सगळीं सेपरेट वचपाची. कंपनीन आमकां आमगे कंपनी चामटी पळोवन करता सारकी. आमकां एक्चुली हॉटेल स्टे दिवपा आनी मागीर अशें करून म्हाका 11 वरां हांवें न्हू सकाळीं हाडलें आनी 9:20 फ्लायट म्हळ्यार थंय. सो आमकां हॉटेल स्टे दीन मागीर 4 बीन हाडून दवरून जालें हिंगा. बेजार हिंग लगेज घेवन भोंवपा. तेतलो आनी एक कडेन दिल्लो आहा लगेज आनी चा बीन पिलो. आतां मागीर लंच करपाचें ब्रेकफास्ट डिनर सगळें हिंगा आयज. बेजार आशिल्लो हिंग पावोन. पांय बीन दुखताय रेस्ट. काल रातचें कितें जालें हेका घर आसपा बोर्डार न्हीद पडलो सारको. सो मागीर आज चोयता मातशें न्हीद बीन येत जाल्यार. आनी म्हळ्यार एक वाटेन मातशें बरें दिसलें की सकाळीं भायर काड न्हू जाल्यार आमकां कितें जाता काम करूं पडटा पयलें आनी 2-3 वरां अशें करून 4 वरां काम करता आनी मागीर वयताय. सो आयज मातशें बरें जालें. आनी एक वाटेन बोटी वयले भायर सरले म्हणटा बरें दिसता. कित्याक तुगे बोटीर गेले म्हणटा कितें ट्रेनींग आसताय मागीर वर्क लोड आनी कितें कोण सुपरवायझर कितें म्हणटालो तापयतलो ना हावजकीपर हें तें स्ट्रेस चड जाता बोटीर. आमगे तारवटी झाडां आसता आनी सगळे तारवटी रावताय न्हू केदान घार वयता काय म्हूण. सो आयज हो मुगेलो चान्स आनी टायम फॉर वेकेशन म्हळ्यार ते भाशेन. 2 म्हयने नो अलार्म नो कॉल्स नथींग. जाय तेन्ना उठ जाय तेन्ना न्हीद. म्हळ्यार आतां खबर ना ह्या फाटी कितें जातें कित्याक तुमकां खबर आहा ताशा प्रेग्नेंट आहा आनी आमगेले घरा बेबी येवता. सो घोडे तो म्हाका रावता आसतलो. हांव येता तेन्ना न्हू तुमकां सांगपा म्हळ्यार खबर रे हांव सांगोन येयलो ना अशें करून बेबी. सो या म्हाका राव हांव येतलो मागीर तूं यो म्हूण. आतां गेलो म्हणटकीर सांगता हांव तेका हांव येयलो आतां तूं यो म्हणटा. सो मागीर मेळटा तुमकां. ओके आनी होच वाटेन पावलो म्हणटा मेळटा. बाय. सावयो येत देख लागून इचो शॉपिंग करूं पडो. हांव सोकां उडयलोलें आनी अशें आतांय येयलां शॉपिंग करूं. तुमकां आनी शॉक जातली ना हॉटेलां कितको पावलो काय म्हूण. व्हडली स्टोरी आहा तितून. तुमकां सांगला न्हू हांवें की आमकां हेणे कंपनीन वयले आनी एअरपोर्टाचेर घायले म्हणून 10 वरां फ्लायट हें आसलें. 10 वरां डिफरन्स जाल्लो आमकां फ्लायटा. सकाळीं 6:30 अशें पावले आमी एअरपोर्टार आनी फ्लायट आमगेली हेका 9:30 आसली.
सो कितें जालें हॉटेल हेणें कंपनीन कांय दिलें ना आनी हांव कॅबीन स्टिवर्ड न्हू सो मुगे गेस्ट मेळ्ळे म्हाका वन ऑफ माय गेस्ट पेड फॉर आवर हॉटेल हियर इतलो जनरस गेस्ट हांवें केन्नाच येयलो ना तो म्हाका उलयलो जाल्यार मागीर सांगपा लागला की तुगे फ्लायट केन्ना आनी अशें तशें विचारपा लागला हांवें मागीर सांगलें आमगे तूं कंपनीन कित्याक दिलें ना काय म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें आमी कंपनीक उलयलेलो फ्लायटा खबर अशें करून ना मागीर तेणी ती दिली ना आमकां मेल बीन धाडलो खंय ऑफिसा म्हळ्यार जालें ना तेंगे कितें खबर ना आनी अशें करून केन्ना जालें ना इतू वरां आमी एअरपोर्टाचेर रावपा एक 4-5 वर देखून रावले म्हळ्यार इतलें जाला म्हणटा न्हू लास्टाक देव पावत म्हणून जाय गरज आसा तेन्ना देव सदां पावत म्हणून ते भाशेन जालें तें आमकां सगळें बसून आसलेले आनी हांव एकलो ना हिंगा आमी 3 जाणां आहाय आनी एक रूम केला गर्ल्स आनी बॉयज 2 रूम केले तेणें आमकां सो गर्ल्स आहाय ती थिंगा आहाय आनी बॉयज आमी हिंगा सो हांव इतलें म्हणून सोदतां की ते गेस्टा थँक्यू म्हूण आनी तेका जायत पाट थँक्यू म्हणून म्हाका उगडास देखून ना कितें पाट म्हणलें आतां न्हिदोन उठलां हांव बरें जालें न्हीद सामकी बरी जाली आनी फ्रेश जालां आतां वयता मातशें फ्रेश जावपा आनी मागीर मेळटा तुमकां सारको एअरपोर्टार ओके बाय